Bocah-bocah, selametno ibumu, selametno mbakyumu, selametno kanca-kancamu sing sekolah mbeling tansah nukari kancane, lek dipari dhuwit dinggo jajan ae, kon sinau ora gelem dilebokne neraka, selametno ayo disuwune bocah-bocah. Carane siji, ajakan sekolah sing mempeng, ajakan mujadah. Dibaring mujadah lek enek kancane kuwi nakal dituturi. Lek enek kancane sing maafnya kurang sangu lek kowe duwe dikeki. Loro, slametno karo dongamu bocah-bocah. Saiki ayo bayangno bocah-bocah, kanca-kancamu kabeh dibelenggu karo malaikat, dongakno bocah-bocah. Ibumu, bapakmu, kanca-kancamu kabeh digiring nang neraka jahanam, ayo ditututi bocah-bocah. Lek sampai telat kadung kejegon neraka angel ditulungi bocah-bocah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah ya fiyudati wa amin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah ya wujud. Ayo bocah-bocah, donga ning awakmu, bapak ibumu sing atine tansah linafsi binafsi, didongakne muga-muga dislametne saka nafsunya, dibebasne saka nafsunya, hingga ditenggelamkan ing samudra ketauhidane Allah. Hatta la naro, sehingga ora nyawang bocah, wala nasma'a, ora mendengar, wala najita, lan ora weruh, ora nemukan, wala nukhisa, lan ora menang, wala nataharraka, lan ora obah. Obahe kabeh billah bocah-bocah. Ayo wong tuamu dongakno, sing lek mujadah ngampas sairane apa-apane kuwi bocah-bocah. Ayo dongakno wong tuamu, slametno saka api neraka, slametno saka kuasane nafsu bocah-bocah. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'alukallah anturikona bilujati ba'dil wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'ahata bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bocah-bocah, umume bapakmu jek sehat-sehat, jek segar-segar, ning bocah-bocah kabeh wong bakal nemoni pati bocah-bocah. Lamun bapakmu nanti sampai teko ajal bocah-bocah, ing nalika sakratul maut bapakmu ra kenal Kanjeng Nabi bocah-bocah. Ayo bayangno, bapakmu wis sekarat pati, kemudian ora kenal Kanjeng Nabi, digeret iblis, digeret setan bocah-bocah, tututono bocah-bocah. Sadurunge digeret iblis, tututono matur Kanjeng Nabi, "Do Gusti,
Tiang sepuh kula menika Gusti badhe digeret besan neraka Gusti. Panjenengan tulung Gusti. Menawi mboten panjenengan tulung, orang tua kula badhe hancur binasa Gusti. Ayo bocah-bocah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur wa aslahu wa rukahu adrikni wa qadzalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inta rudda kuntu syasan halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadzalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rudda kuntu syasan ya syafi'al khalqi sholatu wa alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadzalamtu abada wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inta rudda kuntu syasan halika. Mari bocah-bocah, bayangno ana kancamu siji sing mencil, ora mlok barisan bocah-bocah. Kaya dene kowe ndok TV enek anak kidang diuber macan mergo ngalih apa ora mer kancane. Barang nyok anak-anak Wahidiyah sing ora teko ning mujadah usbuyah bocah-bocah kaya anak kidang sing mencil diuber macan apa ditubruk bocah-bocah tututono bocah-bocah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Bocah-bocah ayo sowan ghazul zaman. Wong tuwa sing ati buta gelap sowan yang ghazul zaman. Ora sowan yang Allah dan Rasulnya mergo kegelapan. Sowan yang ghaus yang sepah kula ghaus. Buta, lumpuh, panjang tuntun, panjang sowan Allah Subhanahu wa taala. Ayo bocah-bocah tulungan bapak ibumu bocah-bocah. Ya ayyuhal ghaus. Salamullah. Alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatin lihadratil ali ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatin lihadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musillatin hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus 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 ya syafi'al khalqi habiballahi sholatu alaika ma'salam dollat wa dollat ilati bi baldati udbiyadi ya sayyidi wal mat. Bocah kanak-kanak awakmu ndelok TV bocah, ndelok TV ora bocah-bocah. Dulur-dulurmu kanak-kanak ning Palestina akeh sing mati kena bom bocah-bocah. Ayo ditulung Gusti. Sedherek kula kanak-kanak teng Palestina pengen tulung Gusti. Oke sing mati cacat bocah sak awak-awakmu bocah-bocah. Nek kowe ndelok TV bocah-bocah ngesane banget bocah-bocah. Bocah gak ndek dosa. Gak ndek dosa katul kena bom bocah-bocah ayo ditangisne. Ya syafi'al khalqi habiballahi sholatu dollat udbiyadi ya sayyidi wal
Ya syafi'al khalqi habiballah, salatu alaika ma'salam. Dallat wa dallat Udbiyadi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasul, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Bocah-bocah, para bapak-bapak, monggo kita tobat dengan Allah. Cobaan-cobaan buat umat Islam begitu parahnya, berada tiratnya, ayo nangis ya Allah. Iki peringatan saka Allah, umat Islam belonjom hingga diturunkan azab dari Allah SWT, berada tirat. Kita yang berdosa, saudara kita di sana yang diseksa oleh Allah SWT, berada monggo. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal alihi wa jallil anama bil wahidiyati Rabb. Ya Rabbana ufir qarrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li Rabb. Ya Rabbana ufir qarrib ali bainana ya Rabban. Ya Rabbana Allah ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li Rabbil alamin. Ya Rabbana ufir qarrib ali bainana ya Rabbana. Ayo bocah-bocah ndonga nggo negarane awake dhewe, negarane dunia ini padi barokah. Donyane sudah tuwek bocah-bocah, barokah hilang bocah-bocah. Bencana alam di mana-mana, peperangan di mana-mana. Ayo disuruh barokah bocah-bocah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Istirab. Al-Fatihah. Bocah-bocah mbaya sering dawuh iso sing sering istighraq. Nek pas nang omah nganggur meneng istighraq bocah-bocah. Kuwi hasile gede banget. Nek kowe sering latihan istighraq bocah-bocah. Iki atimu dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Hingga kowe mudah ngetapne lillah lan billah li rasul bi rasul. La ilah billah kuwi pari enteng lek ibadah. Sing asale wong ibadah salat abot dibuka atine malih enteng. Sing sekolah angel malih gelem bocah-bocah. Mula sing sering latihan istighraq. Lan ayo bocah-bocah saiki ndonga yang terakhir. Ayo bocah-bocah kanak-kanak ngadeg kabeh. Bapak ibuke panggah linggo ae bocah-bocah kanak-kanak ayo ngadeg.
Ngucap bandungo karo maca fakhbiru bocah-bocah. Ya ditok tangane kabeh ngacung ning dhuwur ya tenanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi adad zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi adad zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi adad zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fi ta'ziran balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fi ta'ziran balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fi ta'ziran wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirat yang kemerati, monggo kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan tadi dijawab oleh Allah SWT. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesempatan yang diberikan pada saya, kami sampaikan terima kasih dari iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghaus hadza zaman an-nadr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.